Ginger, paano mag-sit? Si Yasi nag-sit. Paano mag-sit si Ginger? Sit. Yay! Nakasit si Waffle. Si Yasi man, si Yasi. Si Yasi. Si Yasi. Si Ginger, paano mag-sit si Ginger? Paano mag-sit? Hindi ganyan. Yay! Paano mag-sit si Ginger ulit? Paano mag-sit si Ginger? Turuan mo sila, baby ko. Dali. Nakasit si Waffle. Si Mama Dog. Si Yasi, mag-sit muna si Yasi. Sit. Nag-sit na si Waffle. Si Yasi man, mag-sit. Yan, mag-sit. Si Ginger. Paano mag-sit si Ginger? Ayun! Mag-sit muna si Ginger. Ayun! Nag-sit si Waffle. Si Yasi din. Apir muna, Yasi. Yay! Sit down. Shake hands. Shake hands muna. Shake hands muna. Shake hands. Shake hands. Shake hands. Shake hands. Shake hands muna. Like this. Like this. Shake hands. Yay! Si Ginger nag-shake hands. Shake hands si Mama. Shake hands muna si Mama. Shake hands. Dali. Shake hands. Shake hands muna. Si Yasi na lang. Yasi, come here. Yasi, appear muna. Appear. Appear. Appear muna. Appear muna. Appear. Appear! Yay! Si Mama Dogman. Si Waffle, nag-sit si Waffle. Si Ginger. Si Ginger din. Paano mag-sit si Ginger? Ay, Jesus, nag-sit si Ginger. Si Yasi. Paano si Yasi? Come here, Yasi. Si Mama Dogman. Si Mama Dog. Si Yasi. Come here, Yasi. Come here, Yasi. Come here. Dito, dito. Dali. Jesus, nag-sit. Sit. Ay, nag-sit pa ako. Si Yasi, appear muna, Yasi. Appear. Appear muna si Yasi, appear. Yeah, appear. 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 Galing-galing talaga ni Ginger. Ay, ang galing ni Ginger. Si Waffle din. Sit. Sige pa. Si Mama. Okay. Okay. Okay, sit! Yay! Si Waffle man. Si Waffle. Sit daw si Waffle. Si Mama Dog. Sit, Mama Dog. Very good si Mama Dog. Si Yasi man. Apir Yasi. Come here, Yasi. Dali, Yasi. Ay, sa talaga si Ginger. Si Yasi. Apir Yasi. Yasi, apir. Dali kay Mama, dali. Dali kay Mama, dali. Dali. Dali kay Mama. Come here. Come here. Come here. Dali. Dali. Sit. Good job. Dito si Ginger. Ginger, paano mag-sit, Ginger? Ay, Jesus naman, nag-sit si Ginger. Galing talaga yan ni Dog ni Mami. Paano mag-shake hands? Tuturuan mo mag-shake hands. Shake hands, Ginger. Very good. Very good. Paano nga mag-sit si Ginger? Ay, si Waffle na lang. Sit Waffle. Si Yasi. Si Yasi. Paano ulit mag-sit si Ginger? Ay, nag-sit si Ginger. Sit muna ulit. Sit. Halika dito. Come here. Nag-sit si Waffle. Come here, Waffle. Come here, Waffle. Yay! Ay, nag-sit po si Ginger. Very good talaga si Ginger. Si Mama Dog. Si Mama Dog. Sit si Mama Dog. Sit si Mama Dog. Si Mama Dog. Si Waffle, mag-sit. Ay, nag-sit si Waffle. Si Ginger. Paano mag-sit si Ginger?
nag-sit si Ginger. Oy, nag-sit si Ginger. Si Yasi, Apir Yasi, Apir. Apir, yehey! Galing-galing talaga, galing-galing.